So hello students, মই তোমালোকৰ সৌৰভ স্যাৰ আশা কৰো তোমালোকে সবে ভালে আছা। আজি আমাৰ ৰিইনকাৰ্নেশ্যন সিৰিজৰ সেকেন্ড ক্লাস, আমি লাস্ট ক্লাসত নাম্বাৰ সিস্টেম আৰম্ভ কৰিছো। আজি আমি নাম্বাৰ সিস্টেম কন্টিনিউ কৰিম। সো আজি সেকেন্ড ক্লাস, লাস্ট ক্লাসত আমি যেনেকৈ ইন্টিজাৰ্স, ৰিয়েল নাম্বাৰ মানে আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা, পৰিমেয় সংখ্যালৈ বহুত কিবা কিবি ডিসকাশন কৰিলো, মৌলিক সংখ্যা, যৌগিক সংখ্যা। সো আজিৰ ক্লাসত যেনেকৈ আমি আৰু নতুনকৈ স্কোয়াৰ ওলোৱা, স্কোয়াৰ ৰুট ওলোৱা, কিউব ৰুট কেনেকৈ ওলোৱা হয় শৰ্টকাটত আৰু সোনকালে কেনেকৈ ওলাব পাৰো সেইকেইটা টপিকত আজি ডিসকাস কৰিম। সো নাম্বাৰ সিস্টেম এটা দীঘলীয়া টপিক হয়, যেটো মই অলৰেডি লাস্ট ক্লাসত কৈছিলো। মোটামুটি 8টাৰ কি 9টা, 8টাৰ পৰা 9টা ক্লাস লাগিব বাৰু গোটেইখিনি শেষ কৰোতে। বাট মই যেটো পেইড বেচত যেটো কন্টেন্ট দিয়া হয় বা যেনেকৈ মই নিজৰ অফলাইন ষ্টুডেণ্টক যেনেকৈ কৰাও, সিমিলাৰলি বহুত ডিটেইলছত, বহুত এজ এ বিগিনাৰ হিচাপে আপোনালোকক মই বুজাম, যাতে আপুনি যিসকলে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে তেখেতসকলে বহুত ধুনীয়াকৈ যাতে বুজিব পাৰে। সো এনেকৈ বস্তুখিনি আমি বুজাব ট্ৰাই কৰিম। সো এবাৰ নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু প্লিজ দুজনৰ মানে লগত এইটো জনাব যে কেনে হ'ল কি হ'ল। আৰু ফিডবেকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফিডবেকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জনাব যে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল না বেয়া লাগিল, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। সো লাষ্টলৈকে চাই থাকক, আশা কৰোঁ নিশ্চয়কৈ নতুন কিবা বস্তু শিকিব পাৰিব। ওকে, সো হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমাৰ নাম্বাৰ সিস্টেম পাৰ্ট 2, ক্লাছ নাম্বাৰ 2। ঠিক আছে, লাস্ট ক্লাসত আমার নাম্বার লৈ বেলেগ বেলেগ ডিসকাশন করা হল, ইন্টিজার, ন্যাচারাল নাম্বার, রেশনাল নাম্বার, রিয়েল নাম্বার। সো আজি আমি বেসিক্যালি আৰু অলপ ডিসকাশনটা অলপ কৰিম আৰু চাব। সো লাস্ট ক্লাসত আমার লাস্ট টপিক আছিল কো প্ৰাইম নাম্বার, है ना। তো আজি টপিক স্টার্ট কৰাৰ আগতে এটা সৰু বস্তু যে লাস্ট ক্লাসতে শেষ কৰিব ভাল আছিল বা কৰা নাই, এবাৰ চাই ল'ব। আৰু এটা সৰু ডেফিনেশন, টুইন প্ৰাইম বুলি, টুইন প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি এটা নাম্বাৰ হয়। টুইন প্ৰাইম এটা কম্বিনেশ্যন, দুটা নম্বৰক টুইন প্ৰাইম বুলি কেতিয়া কোৱা হয়, দুটা নম্বৰক টুইন প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কেতিয়া কোৱা হয়। ঠিক আছে, সিম্পল ডেফিনেশ্যন, টু প্ৰাইম নাম্বাৰছ, দুটা মৌলিক সংখ্যা, টু প্ৰাইম নাম্বাৰছ হুজ ডিফাৰেন্স ইজ টু, হুজ ডিফাৰেন্স ইজ টু। যদি দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ মাজত ডিফাৰেন্স 2 হয়, এই দুটা নম্বৰক টুইন প্ৰাইম নম্বৰ বুলি কোৱা হ'ব। যেনেকৈ আপোনাক যদি কোৱা হয় 3 আৰু 5, এই দুটাই প্ৰাইম নম্বৰ হয় না নহয়, দুটাই প্ৰাইম নম্বৰ, দুটা প্ৰাইম নম্বৰৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান, 5 - 3 2। সিমিলাৰলি আপোনাক যদি কোৱা হয় 11 আৰু 13, দুটাই প্ৰাইম নম্বৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান, 2। আপোনাক যদি কোৱা হয় 17 and 19, এই দুটাই প্ৰাইম নম্বৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান, 2। আপোনাক যদি দিয়া হয় 29 and 31, এই দুটাই প্ৰাইম নাম্বাৰ, দুটাই মৌলিক সংখ্যা, কিন্তু ডিফারেন্স কিমান, 2। সো এই দুটা এই ধৰণৰ কম্বিनेशनক কোৱা হয় ट्विन प्राइम नंबर्स। क्लियर। सो ये आपका बेसिक एक छोटा सा डेफिनेशन था जो लास्ट क्लास में डिस्कस करना था, छूट गया था, इस क्लास में डिस्कस कर लिए। क्लियर है। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिक के बारे में सीखेंगे, विच कम्स अंडर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टমৰ আন্ডাৰতে আহে বাৰু ক্যালকুলেশন ট্ৰিক্স, মানে আমি ক্যালকুলেশন কেনেকৈ ফাস্ট কৰিব পাৰো, বেসিক বস্তু। আৰু যেনেকৈ ফার্স্ট ইজ আমি স্কোয়ার, যদি আমাক ওলাব দিয়ে স্কোয়ার, হাউ টু ফাইন্ড স্কোয়ার অফ আ নাম্বার, স্কোয়ার অফ আ নাম্বার, যিকোনো নম্বৰৰ যদি আমাক বৰ্গ স্কোয়ার যদি ওলাব দিয়ে আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰো। সো ইয়াতে আকৌ বেলেগ বেলেগ कैटेगरी আছে যে কোন নম্বৰৰ কথা কোৱা হৈছে স্যার, যে মানে उसमें भी अलग अलग कुछ बातें हैं जिसको हम लोग को याद रखना है। जैसे कि पहला जो हम लोग सीखेंगे, फर्स्ट আমি যেটো শিকিম, दैट इज 50 ना, पहले जो हम लोग सीखेंगे नंबर्स एंडिंग विथ 5, नंबर्स एंडिंग विथ 5, মানে যি নম্বৰৰ লাস্ট ডিজিট একক স্থানত থাকা ডিজিট যদি 5 হয়, এই নম্বৰৰ বৰ্গ আমি সোনকালে কেনেকৈ ওলাব পাৰো। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আপোনাক কোৱা হ'ল 35 স্কোয়ার, আপোনাক দিয়া হ'ল 45 स्क्वायर, 75 स्क्वायर। अगर ऐसा नंबर का आपको स्क्वायर बर्ग যদি ওলাব দিয়ে আপনি সোনকালে কেনেকৈ ওলাব এবাৰ চাব। আৰু शॉर्टकट ट्रिक অলপ চাব। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज, देखिए हर एक नंबर के लास्ट में 5 होना पड़ेगा, तब ये ट्रिक हम लोग यूज कर पाएंगे। सो 5 स्क्वायर किमान হয়, 5 स्क्वायर 25, ইয়াতে লিখিলো 25।
5 আগত যি আছে 3 আছে নহয়, ইয়াৰ লগত আপুনি 1 প্লাস কৰক। 3 + 1 কিমান হ'ব? 4। সো 4 × 3 কিমান হ'ব? 12। खत्म। फिर से मैं बोल रहा हूं, 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25। 5 के आगे जो है उसके साथ 1 प्लस कीजिए, 3 + 1 4, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 12। समझे? सिमिलरली 5 स्क्वायर 25, 4 + 1 किमान होबो 5, और 4 और 5 किमान होबो 2025। 5 स्क्वायर 25, 7 + 1 8, 8 × 7 56, 5625 इज द आंसर। क्लियर? अच्छा लगा ये अच्छा लगना ही है। ऐसा ही अगर मैथ्स खत्म हो जाता और ज्यादा अच्छा होता। आइए अभी नेक्स्ट 115 स्क्वायर, 125 स्क्वायर, 135 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 11 + 11 + 1 12, 12 × 11 कष्ट 132। 12 × 11 याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन 12 × 10 सबको पता है 120। 12 × 11 मतलब और एक 12 चाहिए, तो 120 के साथ 12 प्लस कीजिए 132 आएगा। बुझता है? 5 स्क्वायर 25, 12 + 1 13, 13 × 12 156। আকৌ সেম কথা 12 × 2 যদি সাপোজ ইয়াতে যে 12 থাকে যে 12 × 12 কিমান হ'ব 144। ইয়াতে 12 নহয় 13 আছে, মানে আৰু এটা 12 বেছি লাগে। সো 144 + 12 156। 5 স্কয়ার 25, 13 + 1 14, 14 × 13 182। সো এনেকে আমি নাম্বারস এন্ডিং উইথ 5 লাস্টত যদি 5 থাকে আমি এনেকে আমি স্কয়ার উলাব পাৰো। এটা লাইনতে आंसर হে। ক্লিয়ার? আন্ডারস্টুড? মুভিং ফরওয়ার্ড। next is 50 base method। 50 base method। What is 50 base method? 50 ओसरा-ओसरी थका नंबर और वर्ग, 50 के आसपास रहने वाले नंबर का स्क्वायर। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं 54 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर या 62 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर या 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर या 39 का स्क्वायर, अपना एकेटा যদি স্কয়ার উলাবো দিয়ে 50 बेस मेथड दी কেনেকে উলাবো সাবো। पहले एक बार देख लेंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ফার্স্ট একটা বর্ডার দিয়ে দিলে আপনি 54 50 পড়া বেশি না কম? बेसी। किमान बेसी 4। 50 से जितना ज्यादा होगा कि जितना कम होगा, ज्यादा हो या कम हो, जो डिफरेंस है 50 के साथ वो इधर उसका स्क्वायर होगा। 54 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर। क्लियर? 50 बेस मेथड যদি ফলো করা হয় বাই ডিফল্ট ফর্মুলা বলি ধৰি লওক, फॉर्मूला हिसाब आता 25 आता है, वो 25 25 एक फॉर्मूला के हिसाब से इधर आएगा। अभी 54 50 से ज्यादा की कम, ज्यादा क्योंकि ज्यादा इसलिए प्लस, कितना ज्यादा 4 ज्यादा इसलिए 4 प्लस। फिर से एक बार बोल रहा हूं 54 50 से ज्यादा की कम, ज्यादा कितना ज्यादा 4 ज्यादा, तो बॉर्डर के उस साइड 4 स्क्वायर। अभी इधर एक फॉर्मूला के हिसाब से 25 आएगा, हमेशा हर एक जगह में 25 आएगा इधर। अभी क्योंकि ये 54 50 से ज्यादा है इसलिए प्लस, कितना ज्यादा 4 ज्यादा इसलिए +4। क्लियर? तो आंसर आपका 25 + 4 29, 4 स्क्वायर 16। सो दिस इज योर आंसर।
क्लियर। नेक्स्ट 57 स्क्वायर, 57 स्क्वायर 57 50 পৰা বেছি না কম? বেছি। কিমান বেছি? 7। সো দিস 7 স্কয়ার। ইয়াতে এটা বাই ফর্মুলা এটা 25 এটা আহি গল, প্লাস না মাইনাস? প্লাস, বিকজ 57 বেছি 50 পৰা, প্লাস 7। সো 25 প্লাস 7 32, 7 स्क्वायर 49। बट एक कहानी इधर में आपको बोला नहीं, इसको करने से पहले इधर आते हैं ना, इधर भी तो एक ही बात है, इधर इधर आते हैं ना, ये भी एक ही होगा, ये वाला आती है, ये वाला आते हैं। 42 का स्क्वायर, 42 50 से ज्यादा कि कम? कम। कितना कम? 8, तो इधर 8 स्क्वायर। 25 कम कि ज्यादा? कम, माइनस 8। दिस विल बी 17 64। यह लोग क्लियर? अभी इसमें एक चीज जो मैं अभी सीक्रेट रखा था अभी बोल रहा हूं, सुनिए। এই যে বর্ডার মই এটা দিলু নহয়, বাউন্ডারি এটা দিলু যে, এই বাউন্ডারির এই সাইডত দুটাই অকল সিট আছে, দুটাই চেয়ার আছে বহার কারণে। दो ही कोई डिजिट बैठ पाएगा, तीसरा डिजिट का बैठने का जगह नहीं मिलेगा, उसको भगा दिया जाएगा, वॉल के ऊपर आके चढ़ जाएगा। जैसे कि इधर वाला देखेंगे 62 स्क्वायर, 62 स्क्वायर 50 बड़ा बेसी ना कम? बेसी। किमान बेसी? 12। सो 12 स्क्वायर। ইয়াতে 25 যেহেতু বেছি এখানে প্লাস, কিমান বেছি? 12 প্লাস 12। এতিয়া চাব 25 প্লাস 12 37, 12 স্কয়ার 144। ইয়াতে দুটাই চেয়ার আছে, ইয়াতে 4 স্কয়ার 16 দুটা চেয়ার আছে, অসুবিধা নাই। 4 7 স্কয়ার 49 দুটা চেয়ার, অসুবিধা নাই। 8 স্কয়ার 64 দুটা চেয়ার, অসুবিধা নাই। 12 স্কয়ার 144 তিনিটা চেয়ার লাগে, আছে বাৰু দুটা চেয়ার। এই সাইডৰ পৰা মানুহ বহা আৰম্ভ কৰিব। 4 এটা বহি গল, এটা 4 আহি গল, আৰু এটা 1 থাকি গল। ক'ত বহিব? ইয়াক গেট আউট কৰি দিলে, এই বৰ্ডাৰৰ ওপৰত আহি গল। ये जो वॉल है, वॉल के ऊपर चढ़ गया ये। अभी इसको भगा दिया, उधर क्यों जाएगा? इधर आएगा तब गुस्से में। तो यहाँ क्या? इधर 37 प्लस 1 38 44। दिस इज योर आंसर। क्लियर? दो ही सीट है बैठने का, राइट साइड से आदमी बैठना शुरू करेगा, जो डिजिट नहीं बैठ पाएगा गुस्से में वॉल में चढ़ जाएगा, वो बाद में इधर आ जाएगा। गुस्सा है? अभी इधर आता है 48 स्क्वायर, बेसी ना कम? कम। 2 स्क्वायर 25 जेहेतु कम, माइनस 25 माइनस 2 23। याते 2 स्क्वायर किमान होबो? 4। कुर्सी कितना है? 2। एक कुर्सी में कौन बैठेगा? एक में तो 4 बैठेगा, दूसरे में कोई है ही नहीं, तो 0 बैठेगा। 2 स्क्वायर 4, चेयर मेरे पास 2 है, एक में तो 4 बैठेगा, दूसरा चेयर खाली थोड़ी रहेगा, तो एक 0 को बैठा, जैसे मेरे जैसे गोल मोटर आदमी को बैठा देगा 0। समझे कि नहीं? हो गया। मतलब घूम फिर के बात यह है, कुर्सी को भरना है, कुर्सी को खाली नहीं रख सकते। अगर सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट लास्ट में बैठेगा, बीच में एक 0 आ जाएगा भरने के लिए। अब सर क्यों सर, 4 को इधर बैठाएंगे, 0 को इधर बैठाएंगे, तो 40 हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 है, 40 थोड़ी है। ठीक है, इधर आइए 39 स्क्वायर 11 स्क्वायर, बिकॉज 50 पर 39 11 कम, जेहेतु कम याते 25 जेहेतु कम, माइनस किमान कम 11 माइनस 11, 25 माइनस 11 किमान होबो? 14। और 11 स्क्वायर किमान হয়? 121। এই দুটা চেয়ার আছে, ইয়াতে বহিব 1, ইয়াতে বহিব 2, আৰু আগৰ 1 টো জাগাই নাই, ইয়াতে আহি গল। এই 1 ইয়াতে প্লাস হ'ব, সো 1521। क्लियर? दिस इज 50 बेस मेथड। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, अब এতিয়া আপোনালোকে এটা কোশ্চেন মোক সগে এৰাইজ হ'ব লাগে, স্যার আপুনি 50 বেস মেথড যেতিয়া শিকালে তেতিয়া আপুনি কৈ আছে 50 ৰ ওচৰা ওচৰি থকা নম্বৰ, কিমান ওচৰত থকা নম্বৰ, कितना पास वाला नंबर मैं निकाल पाऊंगा, उसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। ठीक है, सिमिलरली 100 बेस मेथड, 100 बेस मेथड लॉजिक 100 और ওচৰা ওচৰি থাকা নম্বৰৰ স্কয়াৰ। 100 বেস মেথড দিয়ে আমি কি ওলাব পাৰো? 100 और ওচৰা ওচৰি থাকা নম্বৰৰ স্কয়াৰ আমি এই প্ৰসেস দি ওলাব পাৰো। যেনেকৈ সাপোজ আপোনাক কোৱা হল 107 স্কয়াৰ,
108 स्क्वायर और 98 स्क्वायर, सपोज 88 स्क्वायर, 113 स्क्वायर, 119 स्क्वायर। ओके, এতিয়া আহক 107 স্কয়ার 100 বেস মেথডেদি ওলাম। 107 100 পৰা কিমান বেছি? 7। চলো বলটা কোথা রাখো। 107 100 পৰা কিমান বেছি? 7। সো ইয়াতে লিখিব বর্ডার হিসাবে লিখিব আপনি 7 স্কয়ার। लेकिन 50 বেস মেথড যেতিয়া কৰা হৈছিল তাতে এটা বাই ডিফল্ট এটা কি আহিছিল ইয়াতে 25। ইয়াতে কিন্তু বাই ডিফল্ট কোনো 25 50 100 এনেকা আহিব নালাগে। আপুনি ইয়াতে কি লিখিব? যি নম্বৰটো দিয়া আছে এই নম্বৰটোই লিখিব আপুনি। 107 ৰ স্কয়াৰ 107 100 ৰ পৰা কিমান বেছি? 7 বেছি, 7 স্কয়ার আৰু 107 আপুনি ইয়াতে লিখিব। क्लियर? इधर 107 100 से ज्यादा है, कितना? 7 ज्यादा है माने +7। जो नंबर है उसी नंबर को लिखेंगे। अगर वो ज्यादा है तो प्लस देंगे। कितना ज्यादा? 7 ज्यादा 100 से। अगर वो कम होता, जैसे कि मान लेते इधर कम है तो 98 ही लिखूंगा, -2 बिकॉज 100 पर 2 कम। क्लियर? ओके, এতিয়া 107 + 7 114 7 স্কয়ার 49। ইয়াতে কিন্তু আকো সেম লজিক, দুটা চেয়ার আছে। 3 নম্বৰ মানুহ কিন্তু ওপৰত আহি যাব কিন্তু আকো। সো 11449 108 স্কয়ার। সো 108 100 ৰ পৰা কিমান বেছি? 8 বেছি, 8 স্কয়ার। ইয়াতে কি লিখিম? 108 যেহেতু বেছি এই কাৰণে প্লাস 8। 116 8 স্কয়ার কিমান? 64। 98 স্কয়ার 100 ৰ পৰা কিমান কম? 2 কম, সো ইয়াতে 2 স্কয়ার। ইয়াতে কি লিখিম? 98 মাইনাস না প্লাস? মাইনাস, মাইনাস কিমান হ'ব? 2। সো 98 - 2 96 2 স্কয়ার কি লিখিম ইয়াতে? 04। ভেরি গুড, বিকজ ইয়াতে দুটা চেয়ার আছে, সো 04। 88 স্কয়ার 88 স্কয়ার 100 ৰ পৰা বেছি না কম? কম, কিমান কম? 12, সো 12 স্কয়ার। ইয়াতে কি লিখিম? 88 মাইনাস না প্লাস? মাইনাস কি হ'ব? 12। সো 88 - 12 76 12 স্কয়ার 144 4 4 1 ক'ত যাব? 1 ইয়াতে আহিব, এফালে আহি যাব এতিয়া। তো 76 + 1 77 লগতে 40। ক্লিয়ার? 113 স্কয়ার 113 স্কয়ার। সো ইয়াতে 130 100 ৰ পৰা বেছি, কিমান বেছি? 13 13 স্কয়ার। ইয়াতে আহিব 113 + 13। ক্লিয়ার? সো 126 13 স্কয়ার কিমান হয়? 169। ভেরি গুড। তো ইয়াতে 9 ইয়াতে 6 এটা 1 থাকি গল, ক'ত যাব? ওপৰত যাব। এটা ইয়াতে আহি প্লাস যদি হয় 127 69 127 69। 119 স্কয়ার। সো ইয়াতে 119 100 ৰ পৰা বেছি, কিমান বেছি? 19 বেছি, 19 স্কয়ার। ইয়াতে আহিব 119 + 19 119 + 19 138 19 স্কয়ার কিমান হয়? 361। তো ইয়াতে 3 আহি গল, তো 3 ইয়াতে যদি প্লাস হয় 141 61। 25 तक स्क्वायर याद कीजिए। अभी उस सवाल का आंसर सुनिए। सर आप जो बोले, 2 बार बोले कि 50 के आसपास 50 बेस मेथड, 100 के आसपास 100 बेस मेथड। डिपेंड करेगा आप कितने तक स्क्वायर याद किए हैं। अगर आप 19 तक स्क्वायर आपको अगर साइड में वो रफ करके करना पड़ रहा है तो ये आपके लिए बहुत दूर हो गया। ये सब शॉर्टकट का मतलब क्या है? ताकि आप जल्दी कर पाए। अगर आपको ये सब करने के बाद 19 स्क्वायर रफ में ऐसा करना पड़ रहा है तब तो खत्म है ना, तब तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपका। तो अगर आप 30 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं, 30 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं, तो इधर आप 100 से 30 इधर 130 तक, 100 से 30 इधर 70 तक आप निकाल पाएंगे स्क्वायर इसी फॉर्मूला से। तो जितना स्क्वायर आप याद करेंगे उतना करीब तक, उतना दूर तक आप जा पाएंगे।
और अगर 2-4 स्क्वायर में खत्म हो जाएगा तो ये शॉर्टकट नहीं करना है, आप ऐसे ही कीजिएगा लंबा करके, ठीक है। दिस इज 100 बेस मेथड। এতিয়া सिमिलरली अपना 200 बेस मेथड, 300 बेस मेथड, 400 बेस मेथड हो पारे, बहुत बेसी करार प्रयोजन नहीं, बिकॉज फंडा एक ही है। अगर आप 200 और 300 कर लेंगे, आपको 400, 500, 600 के आसपास कोई भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल पाएंगे, टेक्निक आपका सेम रहेगा। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं 200 बेस मेथड, 200 बेस मेथड माने आपको सेम कथा 200 और उसरा उसरी थाका नम्बरर स्क्वायर। सपोज आपनाक मैं कलो 206 स्क्वायर, एटु एटा करा हल आरो एटा करा हल, सपोज आपनाक कलो 188 स्क्वायर, दुटा যদি করা হয় ক্লিয়ার হ'ব আৰু। চাব 206 স্কয়ার মোটামুটি প্রসেস সেম। কেনেকে 206 200 ৰ পৰা বেছি না কম, বেছি। কিমান বেছি? 6 বেছি। সো ইয়াতে আপোনাৰ 6 স্কয়ার, ইয়াতে 206 এজ ইট ইজ আপুনি লিখিব, যেহেতু বেছি এই কাৰণে প্লাস। সো 212 6 স্কয়ার 36। গুটেখিনি কৰাৰ আগতে এতিয়া आंसर আপুনি পটককে লিখাৰ আগতে और बेलेगटाको কৰিব লগা নাই, डायरेक्ट आंसर लिखा काम আছে। लास्ट स्टेप में जाके इधर आप 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये 200 बेस मेथड है। अगर 300 होगा 3 से मल्टीप्लाई, 400 होगा 4 से मल्टीप्लाई, 600 होगा 6 से मल्टीप्लाई। ये वाला स्टेप में आके जब आप आंसर लिखने वाले हैं, क्लियर। सो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 is 2, 2 2 जा 4, साथ में 36। दिस इज योर आंसर, क्लियर। अभी 188 स्क्वायर माने 188 माइनस 12 बाय 12 स्क्वायर। 188 200 পৰা কম, কিমান কম? 12 কম, 12 স্কয়ার। 188 লিখিলো যেহেতু কম এখানে মাইনাস 12। এতিয়া 188 মাইনাস 12 176। ইয়াতে কি হ'ব আপোনাৰ 144, ইয়াতে আহি গল 4, ইয়াতে আহি গল 4, ইয়াতে হল +1। अभी चीज को थोड़ा गौर कीजिए, अभी चीज को थोड़ा गौर कीजिए। अभी आपके पास दो रास्ता है, सर क्या मैं +1 करके उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करूं कि 2 मल्टीप्लाई करके +1 करूं? दोनों में अंतर है। तो आप +1 करने से पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का कैरी इधर लेने से पहले, इधर प्लस करने से पहले 2 मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप +1 करेंगे या +2 जो भी रहेगा इधर। तो इसको इंटू +2 कीजिए। 6 2 जा 12, 2 1 5 1 3 +1 44 +1 ইয়াতে আহি গলে 353। क्लियर। 188 स्क्वायर ना, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। 188 इंटू 188 353544, ठीक है। तो अपने कैरी लोअर आगते मल्टीप्लाई करिब, যদি 200 बेस मेथड 2 मल्टीप्लाई, 300 बेस मेथड 3 मल्टीप्लाई। बट कैरी लेने से पहले याद रखिएगा, कैरी लेने के बाद करेंगे आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर। आप लोग समझ गए, एक्सपर्ट हो गए, टेंशन नहीं है। अभी करेंगे 300 बेस मेथड, ये कहा आगे। 300 बेस मेथड, 300 बेस मेथड। ओके सब अपना दिया होल 309 स्क्वायर, अपना दिया होल 313 स्क्वायर, और ইয়াতে এটা আপনি বেলেকে 289 স্কয়ার করে দিও। এই দুটো এই তিনটা করেকশন जल्दी करके आंसर बताइए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। स्क्वायर 309 300 পৰা বেছি, কিমান বেছি? 9 বেছি, 9 স্কয়ার। 309 প্লাস না মাইনাস? প্লাস, কিমান হ'ব? 9। 318 9 स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 300 बेस मेथड। सो मल्टीप्लाई बाय जो 3 करा হয়, 8 3 * 24 2 3 3 2 5 3 3 9 লগতে 81। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सिमिलरली 313 स्क्वायर 313 स्क्वायर 313 300 পৰা 13 বেছি। सो ইয়াতে আপোনাৰ আহিব 13 স্কয়ার, ইয়াতে আহিব আপোনাৰ 313 প্লাস 13 दैट इज 326 বাই
দিস ইজ 169 অ সৰি ইয়াতে আহিব আপোনাৰ 691 আপোনাৰ ওপৰত আহি গ'ল 326 1 ওপৰত আহি গ'ল 69 नेक्स्ट स्टेप की होगा प्लस कर दे तो इसमें आपको इंटू 3 करना पड़ेगा इंटू 3 तो 6 3 जा इसको इधर करते हैं 6 3 जा 18 8 1 0 6 6 1 7 3 3 जा 9 ইয়াতে আপোনাৰ প্লাস 1 এটা আছে আৰু ইয়াতে আছে 69 so that is 37969 this is your answer clear next 289 square 289 तो 289 minus 11 और याते 11 square 278 11 square माने 121 1 2 याते ही गोल plus 1 but carry lower आगोते हमी 300 base method so into 3 करीम 8 3 is 24 2 21 23 2 6 2 8 ইয়াতে এটা প্লাস 1 আছে 21 প্লাস 1 যদি ইয়াতে আহি যায় 8 3 5 2 1 দিস ইজ योर आंसर ক্লিয়াৰ এনেকে আপুনি যি কোনো নম্বৰৰ স্কয়াৰ আপুনি এনেকে উলাব পাৰে 50 বেস মেথড numbers ending with 5 50 base method 100 base method 300 base method obviously अगर 600 का आसपास कोई नंबर होगा तो 600 base method 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है आसान है ये निकल जाएगा ओके नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट अपने आगते मैं कौन जे 1 स्क्वायर किमान है 1 स्क्वायर 1 आप मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट बताएंगे मुझे जैसे मान लेते हैं 11 स्क्वायर कितना होता है मुझे 121 नहीं चाहिए सिर्फ आप 1 बोलना है आपको ठीक है ओके तो 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 6 बिकॉज 4 स्क्वायर 16 मैं आपको 6 लिखी लो 5 स्क्वायर 25 5 लिखा अकल यूनिट डिजिट केटा लिखी मारू 6 स्क्वायर 36 माने 6 7 स्क्वायर 49 माने 9 8 स्क्वायर 64 माने 4 9 स्क्वायर 81 माने 1 10 स्क्वायर माने 0 ओके अभी आप एक चीज गौर करेंगे मैं 1 का स्क्वायर करूं या 9 का स्क्वायर करूं 1 का स्क्वायर करूं या 9 का स्क्वायर करूं मुझे लास्ट में हमेशा 1 मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 9 का स्क्वायर 81 लास्ट में 1 मैं अगर 2 का स्क्वायर करूं और 8 का स्क्वायर करूं 2 का स्क्वायर करने से 4 8 का स्क्वायर 64 लास्ट में 4 3 का अगर स्क्वायर करूं या 7 का स्क्वायर करूं 3 का स्क्वायर 9 7 का स्क्वायर 49 लास्ट में 9 4 का अगर स्क्वायर करूं या 6 का अगर स्क्वायर करूं 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36 लास्ट में 5 का स्क्वायर करूं 5 0 का स्क्वायर करूं 0 ये टेबल आपको याद रखना है पूरा एकदम अच्छी तरह और इसको याद रखने का भी एक शॉर्टकट तरीका भी है कैसे तरीका है देखिए ये दोनों का समेशन क्या है प्लस करने से कितना आएगा 10 ए दुटा समेशन के माना है ए दुटा समेशन के माना है यार तो कोनो जोड़ीदारी नहीं ए दुटा समेशन के मान 10 माने बेसिकली मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं यूनिट डिजिट कौन सा नंबर का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है स्क्वायर रूट निकालने के लिए ठीक है हो गया लिख लिए आगे बढ़े देखेंगे सपोज मैं आपको कलो 841 और स्क्वायर रूट उलाब लगे
फर्स्ट क्वेश्चन 841 और स्क्वायर रूट उलाबो दिसो। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे एक के बाद एक, थोड़ा समझेंगे मैं क्या कर रहा हूं, एक बार गौर से बोर्ड की तरफ देखेंगे। আপনাকে একটা নম্বৰৰ স্কয়াৰ ৰুট ওলাব দিলে, আপুনি কি কৰিব, ৰাইট সাইডৰ পৰা দুটা ডিজিটৰ পিছত বৰ্ডাৰ দিব, ৰাইট সাইডৰ পৰা দুটা ডিজিট, এটা দুটা ডিজিট বৰ্ডাर দিব আপুনি। क्लियर, पहला काम आपका ये रहेगा, राइट साइड से आएंगे, দুটা ডিজিটৰ পিছত আপুনি এটা বাউন্ডাৰী দি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি চাব লাষ্ট ডিজিট কি আছে 1, কোন ডিজিটৰ স্কয়াৰ কৰিলে লাষ্টত 1 আহে, 1 और 9, ये दोनों का स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आता है। तो जब मैं इसको स्क्वायर रूट करूंगा उसके लास्ट में या तो 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा, तो लास्ट में आपका या तो 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा, ये तो श्योर हो गया बात। इतने अपनी आह बाउंडारी এই সাইডত কি আছে 8, আপনি এনেকে এটা স্কয়ার নম্বৰ মোক কক যে স্কয়ার নম্বৰটো 8 ৰ পৰা জাস্ট সৰু, 1 স্কয়ার 1 छोटा है, 2 स्क्वायर 4 छोटा है, 3 स्क्वायर 9 बड़ा हो गया, नहीं कर पाएंगे, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, এই 2 স্কয়ার 8 ৰ পৰা কম। সো আপুনি এই বাউন্ডাৰীৰ আগৰ পৰা আপুনি পালে 2 আৰু এই বাউন্ডাৰীৰ পিছৰ পৰা আপুনি পাব 1 2, আপুনি পাব 9, মানে আপোনাৰ आंसर হয় 21 হ'ব নালে 29 হ'ব। समझे कि नहीं समझे, फिर से एक बार बोल रहा हूं, देखेंगे राइट साइड से 2 घर के बाद एक बाउंडरी आएगा, ठीक है, लास्ट डिजिट अपनी सब মাজৰ ডিজিট করে চাবই না লাগে বাৰু, লাস্ট ডিজিট চাব 1, সো 1 আহার বাবে আপনার কোন নম্বৰৰ স্কয়ার বা বর্গ করলে লাস্টত আপনি 1 পাবো, 1 ৰ স্কয়ার 1, 9 ৰ স্কয়ার 81, লাস্টত 1, মানে আপনার লাস্ট ডিজিট হয় 1 হ'ব নহলে 9 হ'ব, হয় 1 হ'ব নহলে 9 হ'ব। এতিয়া আগৰ ডিজিটটো কি হ'ব, 1 বা 9 তো লাস্ট ডিজিট, তার আগত কি বহাম আমি, তার আগত বহাৰ বাবে বাউন্ডারি আগত কি লিখা আছে এটো চাব, বাউন্ডারি আগত আছে 8, अपने एने का वर्ग नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे एक स्क्वायर नंबर सोचेंगे जिसका वैल्यू 8 से जस्ट छोटा है, 1 स्क्वायर 1, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 সৰু, 3 स्क्वायर 9 एक्सिट কৰি দিলে পার কৰি দিলে নহব বাৰু, ইয়াত কম মানে 2 स्क्वायर 4 2, सो 2 2। आपका आंसर या तो 21 नहीं तो 29, कौन होगा कैसे पता रहेगा, इसका बीचों बीच मुझे पता है 25 भी आता है, तो मैं 25 का स्क्वायर निकाल लूंगा। 25 का स्क्वायर निकालना आज ही हम लोग सीखे हैं, नंबर्स एंडिंग विथ 5, सो लास्ट ऑफ 5 स्क्वायर 25, 2 लगत 1 प्लस 3 3 2 जा 625। এতিয়া 841 625 পৰা বেশি না কম, बेसी, माने 25 से आंसर आपका ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, आंसर इज 29। बुझा गया। सिमिलरली इसमें आते हैं थोड़ा, ये क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग किए हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले, तो मेरे सामने था, इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिवाइज कर लेंगे, देखेंगे क्या ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पहले कर पाएंगे, कोई दिक्कत। देखिए 2 घर के बाद 35344, 2 घर के बाद बाउंड्री दे दी है, लास्ट में क्या है 4 है, ऐसा डिजिट बोलिए जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में 4 आता है, 2 का स्क्वायर 4, ये कौन होगा, याद भी नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का समेशन 10 होना चाहिए, 2 स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर 64, लास्ट ऑफ आइदर 2 होगा নহলে 8 होगा। अभी आगे क्या होगा याद है, थोड़ा दिक्कत है, 10 स्क्वायर से शुरू करते हैं, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, इतना कम আছে, 19 स्क्वायर 361, झमेला हो गया, 18 स्क्वायर में आएंगे, सो यहाँ पे अपने पापो 18 स्क्वायर 324, सो इधर आएगा 18, इधर आएगा 18, आपका आंसर आइदर 182 और 188 কি কৰিম এতিয়া, মাজৰ 185 ৰ স্কয়াৰ উলাই দিও, ঝামেলা হেক কৰি দিও, 185 ৰ স্কয়াৰ 5 স্কয়াৰ 25, 18 ৰ লগত প্লাস 1 19, 19 into 18 361 ৰ পৰা যদি মই 19 কিমান হ'ব আপোনাৰ 19 to 19 হয় আপনার 361, তারপর একটা 19 মাইনাস করে দিও আপনি, মানে 342, দিস ইজ योर 185 স্কয়ার। এটা যেটা ভ্যালু উলাবো দিছে এটা ইয়ার পরে বেশি না কম, 35344 ग्रेटर देन 34225 ना, इससे छोटा है बड़ा है,
34,000 35,000 obviously বেশি, তো অ্যান্সার তো 185 পুরো বেশি হবো। অ্যান্সার ইজ 188। समझे कि नहीं? क्लियर? अगर समझ गए तो 2-4 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मुझे पता है। क्वेश्चन 1 भाई 15129 স্কয়ার রুট ওলাবচোন। 17424 স্কয়ার রুট। सब जो लोग को आता है वो लोग कोशिश करेंगे, जो लोग अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है बोर्ड में देखेंगे। दुटा डिजिटर पिছত बॉर्डर दिलु, बॉर्डर लास्टत আছে 9, सो 9 आनार বাবে কি কৰিম, आइदर 3 और 7, सो लास्ट डिजिट विल बी 3 और 7। এতিয়া 151 ইয়াত বর্গ নম্বর 12 স্কয়ার 144, 13 স্কয়ার 169, সো ডেফিনেটলি 12 স্কয়ার 144। ইয়াতে আপনার 12 আহি গল, ইয়াতে আপনার 12 আহি গল। মই গম নাপা কোনটো आंसर হ'ব, এই কারণে মই কি উলাম 125 এর স্কয়ার, এই কারণে মই উলাম 125 এর স্কয়ার। সো 125 এর স্কয়ার 5 স্কয়ার 25, 12 আছে 12 এর লগত প্লাস 1 13, 12 into 12 144, 12 into 13 156, 15129 15625 পৰা বেশি না কম, 15600 15100, obviously this is smaller than this, so answer 125 পৰা কম হ'ব, মানে answer is 123। clear? answer is 123। similarly next question, ইয়াতে এটা বর্ডার দিয়ক, লাস্টত 4 আছে 4 হোৱাৰ বাবে কি নিয়ম, 4 আমি কেনেকে পাম, either 2 স্কয়ার or 8 স্কয়ার, 8 স্কয়ার 64, 2 স্কয়ার 4। এতিয়া থাকিলে আপোনাৰ মানে লাস্টত আমি either 2 পাম or আমি 8 পাম। এতিয়া 174 ৰ চেয়ে সৰু স্কয়ার নম্বৰ 13 স্কয়ার ইকুয়াল টু 169, so this will be 13, this will be 13। answer মই চেক কৰাৰ বাবে 135 স্কয়ার আগতে উলাই লওঁ, so 5 স্কয়ার 25, 13 plus 1 that is 14, 13 into 13 169 plus 13 182, this is 18225। আপনাক দিছে 174, 18000 17000, ইয়াত সে কম, answer will be 132 is your answer, 123 is your answer। clear? last topic of the day 5 মিনিট আৰু লাগিব, আৰু এটা স্কয়াৰ ৰুটটো যেনেকৈ আপোনাৰ অলপ মাজতে অলপ এটা স্টেপ বেছি লাগে। স্কয়াৰ আমি শিকিলো, স্কয়াৰ ৰুট শিকিলো। এতিয়া আমাক যদি ওলাব দিয়ে কিউব ৰুট, কিউব ৰুট আমাক যদি ওলাব দিয়ে কিউব ৰুট, কিউব ৰুটৰ কাৰণে আৰু মানে ঝামেলা কম। क्यूब रूट इज वेरी इजी, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब पता है ना, कि जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, सपोज आपको बोल रहा हूं क्यूब रूट ऑफ 64, तार माने की क्यूब रूट 64 माने की 4 क्यूब, सो 83 যদি গুছি যায় आंसर अपना কি হবো 4। दिस इज क्यूब रूट। हाँ, क्यूब रूट माने अपना निश्चय तो गम पाना, एटो माने की कक्सन, एटो माने किंतु अपना 64 टू दी पावर 1/3। इसका ये पता है ना इसका मतलब मैं अगर आपको बोलूं n रूट x, इसका मतलब है x टू दी पावर 1/n। ये चीज पता है तो ओके। सो इतने अपना जो क्यूब रूट जो उलाब दिए अपनी सब 1 क्यूब की है 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब
27 लास्ट डिजिट में थोड़ा गौर करता हूं, लास्ट डिजिट क्या होगा? 27 लास्ट डिजिट 7। 4 क्यूब 64 लास्ट ऑफ 4। 5 क्यूब 125 लास्ट ऑफ 5। 6 क्यूब 216 लास्ट ऑफ 6। 7 क्यूब 343 लास्ट ऑफ 3। 8 क्यूब 512 लास्ट ऑफ 2। 9 क्यूब 729 लास्ट ऑफ 9। 8 क्यूब सॉरी 0 क्यूब माने 10 क्यूब ऑब्वियसली 0। ठीक है, अभी एक चीज आप देखेंगे गौर से, बहुत ही आसान है ये। 1 क्यूब और लास्ट ऑफ 1 है, 6 क्यूब और लास्ट ऑफ 6 से है, 4 क्यूब और लास्ट ऑफ 4 है, 5 क्यूब और लास्ट ऑफ 5 है, 9 क्यूब और লাস্ট অফ 9 হয়, 0 কিউব और লাস্ট অফ 0 হয়। মানে এই কেইটালৈ বেছি আপোনাৰ টেনশন মাৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তো বেসিক্যালি আপোনাৰ 0 1 4 5 6 আৰু 9 এই কেইটা তো আপুনি যদি কিউব যদি কৰে আপুনি সেম ডিজিটে পাবো। 4 और क्यूब 4, 5 और क्यूब 5, 6 और क्यूब। तो इसको एक मोबाइल नंबर जैसे इसको याद रखेंगे 01456 इसका क्यूब करेंगे तो यही मिलेगा। रह गया बाकी आपका कुछ, अभी बहुत आसान है। जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 8, और जब 8 का क्यूब करेंगे तब मिलेगा आपको 2। जब आप 3 का क्यूब करेंगे तब मिलेगा 7, और जब 7 का क्यूब करेंगे तब मिलेगा 10। याद रखना और आसान है, दोनों का समेशन 10, दोनों का समेशन 10 है ना। तो 0 1 4 5 6 9 তাতে একো ভাবিব লগা নাই বাৰু, उसका तो क्यूब वो खुद होगा। बाकी रह गया 2 8 3 7, तो 2 का क्यूब वो होगा जिसका समेशन 10 होगा। 2 और 8 का समेशन 10, 3 और 7 का समेशन 10। याद रह जाएगा, ये बहुत आसान है ये। ओके सो ठीक है, अभी कुछ क्यूब रूट करते हैं। ये चार्ट याद रहेगा पूरा 0 1 4 5 6 9 2 8 3 7। ठीक है, ओके। आओ যদি আপোনাক এটা কোশ্চেন দিয়া হয়, যদি আপোনাক এটা কোশ্চেন দিয়া হয় সাপোজ আপোনাক দিয়া হল যে 1 2 1 6 7 1 2 1 6 7 क्यूब रूट उलाबो दिले। गौर से सुनेंगे, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखेंगे, बाकी क्वेश्चन खुद कर पाएंगे। स्क्वायर रूट करार সময়তে আমি রাইট সাইডৰ পৰা দুটা ঘৰৰ পিছত এটা বাউন্ডাৰী দিছিলো, বিকজ স্কয়াৰ रूट আছিল। এতিয়া কিউব रूट, তো রাইট সাইডৰ পৰা তিনিটা ঘৰৰ পিছত আমি বাউন্ডাৰী দিম। যেহেতু কিউব रूट, राइट साइडৰ পৰা তিনিটা ঘৰৰ পিছত আমি बाउंड्री দিম। लास्ट में क्या है, तो 7 आने के लिए किसका क्यूब करने से लास्ट में 7 आएगा? 3 का क्यूब अभी जो सीखा है, तो लास्ट में 3 आ गया। 12 इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, 3 होगा सिर्फ। 12 হচ্ছে একটা সরু কিউব নাম্বার। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, ज्यादा हो गया तो 2 क्यूब 8, यार पर आपने पाबो 2। आंसर इज 23। खत्म। লাস্টৰ পৰা তিনিটা ডিজিটৰ পিছত এটা বাউন্ডাৰী দিয়া হল। লাস্ট ডিজিট আমি সাম কি আছে 7, তো কোন ডিজিটৰ যদি কিউব কৰিলে আমি 7 পাম? 7 3 3 7 2 8 8 2, तो 3 যদি क्यूब करा है लास्ट में 7 पाम। 3 क्यूब 27, लास्ट में 7, तो मुझे उधर से मिल गया 3। ये बाउंड्री के इस साइड वाला काम खत्म। बाउंड्री के इस साइड आइए, ये जो भी है इससे छोटा, इससे जस्ट छोटा क्यूब नंबर 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8 এতিয়ালৈকে সৰু, 3 क्यूब 27 বেছি হৈ গল, সো 2 क्यूब 8 2। क्लियर? जैसे कि 21952 क्यूब रूट, 21952 क्यूब रूट যদি আপোনাক ওলাব দিয়ে কি কৰিব আপুনি? তিনি ঘৰ তিনিটা ডিজিটৰ পিছত বাউন্ডাৰী দিলে, লাষ্টত কি আছে আপোনাৰ? লাষ্টত আছে 2, লাষ্টত 2 থাকিলে কি আহিব আপোনাৰ? 8 2 8 8 2। ঝামেলা শেষ। এতিয়া আহক 21 আছে সৰু কিউব নাম্বার। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 বেশি হৈ গল, মানে 2 क्यूब 8, ইয়াৰ পৰা আপুনি পাব 2। आंसर इज 28। क्लियर?
79507 কিউব ৰুট 79507 কিউব ৰুট কি কৰিব ৰাইট সাইডৰ পৰা তিনিটা ঘৰৰ পিছত বৰ্ডাৰ লাষ্টত কি আছে 7 হলে কি পাম ইয়াতে 3 এটা 79 ৰ সে সৰু কিউব নম্বৰ 1 কিউব 1 2 কিউব 8 3 কিউব 27 4 কিউব 64 কম আছে 5 কিউব 125 বেছি হৈ গল সো 4 কিউব 64 মানে यार पर अपनी पापो 4 43 इज योर आंसर कर पाएंगे हो जाएगा ठीक आज का क्लास इधर खत्म थैंक यू सो मच